mapadayon ang Granada CRC kung wala. I think ako na natabo because God starting His work in this place and in this family. So sige nga, church, kag sa rubriko nga family. I think it is God. Because kung hindi ang Diyos ang nagtuga, kang nagsugod sa sini nga bagay, hindi na mag-prosper. Kag maka-celebrate kita, kag makahimo kita sa sini nga ation, no, sang pag-celebrate naton para sa organization sa sini nga church. I think mo na, gapatingin ko that if God started this work, He will continue it, magkapadayon ini. Even sa pag-workout sa atong kabuhi, para ma-sanctify kita, kag ang pag-process, pagid nga mangin maayo, pagid ang iglesia, that is still the work of God sa kabuhi sang iglesia, labi na personally sa atong kabuhi. I think, nagapati kita that of sin to life of pursuing righteousness. I think ang amo na isa ka bagay nga nagkatabo kung regeneration and conversion are two sides of the same coin. Regeneration is God's sovereign activity by the Holy Spirit in the soul of the one who is spiritually dead in sin. Regeneration is the implantation of new life in the soul. Regeneration gives the gifts of repentance and faith. On the other side of the coin, conversion is the response of the one who is regenerate. Naman ang ginambal ni Steve Lawson. So, maski lang aton nga church, hindi sa mag-participate para nga mag-evangelize sa ibang nga tao, kung wala na regenerate ang mga tao nga ara dila sa sulod. Ang muna sang kakatabo. So, ang regeneration, kag ang partnership sa gospel, is nagadungan na para sa aton. Kaya ang desire sa Ginoo, gina-desire man naton sa aton kabuhi. So I think muna, no, at Diyos man ang matapos na sinakabagay. That is true para sa aton. Kasi nga church. This church testify that the working of God is true in this church. No? Will and to act in order to fulfill His good purpose. See? It is God who is working in our will. Work in the lives of believers. The goodness of this work lies in its divine origin, purpose, and transformative effects. Kay iban ni gambal sila, kung waay ko na suguran, may ko nga na sila. Diba? Nga kung wala ko da, aran na ng church. Arang mahadapon. Nga, kay tungod, ang Diyos mismo nag-workout sila para sa imo. Maski hindi mo ako on, ang Diyos na nag-workout sa imo, tagipusoon, maski nabal para sa imo na, ang Ginoo gid ang nag-workout sa sininga church kag sa tagipusoon sa mga tao. So the goodness of this work lies in its divine origin, purpose, and transformative effect, which are aligned with God's perfect will. Ligas kugon, mayo lang sa sugod. Pero magpadayon kag tayo wala. Bigan a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So God takes personal responsibility for completing His work in you. I think, amo na sambot kasing ganun. Once nga ang Diyos ga-work out sa atong kabuhi, hindi pwede nga maguntat ang ipaubras ang Ginoo, kag ginaubras ang Diyos kabuhi naton sa church. He continues to work even may ara nga mga tao nga magkaladula sa simbahan. He will continue to work in His church and you personally sa imo kabuhi. I think ba importante ko sa simbahan nga kung wala ko da manood sila. Papadayon man dapat ng church. Maskin wala kita, maskin mapatay kita, mabal kita, bala din sila kung wala ko da may kung maka-ano na sila, makasurvive na sila, makasurvive ng church. Because it is God who is continuing His work. Because He is the one who sustains His work in His church. Sa kabuhi sa mga tumuluo, sa Ginoo. So it is the work of the Holy Spirit in us. Do you think kung walang Holy Spirit sa aton, padayon kita nga manginbalaan sa Ginoo? I think hindi. Hindi kita makapadayon. It is the work of the Holy Spirit in us. So He will carry it on. So sanctification is the Holy Spirit na kinasanctify kita. Sanctification is God's continuous involvement
in the believers' lives. See? Nga nagapadayon kita nga nagapakabalaan, hindi tungod nga may kusog kita para mangimbalaan. Bangod ini kusog nga sa kabuhi natong tanan. So God initiates the work and is committed to bringing it to a perfect and complete state. No? Amo nang ginahimo sa Ginoo sa kabuhi naton. 1 Peter 1 verses 1 and 2. Gambal dira, Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who had been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ, and sprinkled with His blood. Grace and peace be yours in abundance. So it is the work of God that, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. So God is the guarantor of the completion of His work. He guaranteed that He will finish what He started. Amo nang ginambal sa Ginoo para sa aton kaboy. I think kung sa akon pa ang buto na dasing ganon sa aton, no, sa sininga point naton sa sininga ang term na da glorification, no? Una, regeneration. Ay kaduay kung ga-continue Ginoo sanctification. I think ang finished work sa aton is glorification sa aton kabuhi. So we will finish what He started. Ano lang glorification nga ginatawag? Glorification is the eternal state of being transformed into the image of Christ and enjoying His presence. No, mo nang ginahiyang po sa ganon sa glorification, ang perfect like Christ na image. Ito nga glorification sa kabuhi sa tao o kita. Sa hope of believers, it anticipates the day when Christ will return and all things will be made new. So this promise assures believers that their transformation is not confined to this present age, but extend into eternity, where they will experience the fullness of God's redemptive plan. Sa promise of God, He will finish what He started in us and in this church. Even may mga struggle na maabot pa sa Sininga Church, ang promise niya para sa Sininga Church, He will finish it. Tapuso niya kung ano ang iya nga insuguran para sa Sininga Iglesia. I think isa ni sa kabagay nga nag-aatag sa aton hope, sa aton kabuhi, na sa piyak sa mga struggles ng Christian, even as a church, tapuson sang Ginoo sa gihapon, mayara japon sa katapusan. Kag ini pakadto sa perfection nga gusto sang Ginoo para sa aton. Lapid-lapid sa mga church. So anong overall nga kamatuoran nga ginhambal para sa pulong sang Ginoo sa aton? Una mo sini. God will bring our good works to completion. This involves His commitment to sustain, guide, and empower believers throughout their spiritual journey, leading them to the fullness of Christ-likeness and culminating in their eternal glorification. Amo na ang promisa sang Ginoo para sa aton, no? In conclusion, sa pulong sang Ginoo sa sininga hapon, the message of God's word emphasizes that believers' spiritual growth is not dependent on their efforts or work, but solely on God's grace and faithfulness. See? Hindi sa aton na sandig ang faithfulness para magnami ang church. O kung magnami aton kaugalingon, it is the faithfulness of God. Why God continue, maskin maginamo ang sulod church, why God continue, maskin may gamo natabo? It is because God is faithful and continue to work in His church. This truth provides a firm foundation for believers' assurance of salvation and sanctification. No? Amo na sa ang gina-promise ang Ginoo para sa aton. So ang pamangkot mo sini, why do we work? Why we faithfully working in God's kingdom? Because it is God who initiate the work in us. It is God.